Dar dir dur der dor telur dadar adalah anomali yang tercipta dari telur Mosasaurus. Oulito tactito. L'oulito tactito è un animale notturno con un tocco di militarismo. Quiviolli hameleonni, tutti frutti hameleonni. Questo bel ragazzo è solitamente verde, ma può cambiare in modo irriconoscibile. Los strawberritos dicen strawberry. Los strawberritos dicen strawberry. Los strawberritos dicen strawberry. Io sono Ioni, sono umile, gentile, bella, amo tutto e mia sorella Iona. Tri, sarrur. Quando l'ananas ha deciso di fare l'autostop sulla nuvola viola, l'orologio ha iniziato a ballare la lambada con la sedia invisibile. Chihuahuini tacosini! Un adorabile cagnolino che cammina nel deserto da qui a lì. Si imbatte in un cactus e si pianta le spine nella zampa. Kerupuk paki-paki bukan sosok yang menyeramkan. Ia hanya mengantarkan kopi ke pelanggan agar mereka bisa mencoba kopi terbaik di dunia, yakni kedai kopi kerupuk. No! Celularsini viziosini. Nunca lo sueltini della manini, si lo deja le da ansiedini, esta enganchadini. Biscotto per cani. Wah wah wah. Mia mamma dice che se un biscotto ti attacca, allora combatti con le sue mani da cane. No. Planchinis loquinis. No. Todos los días planchandini los cabellinis hasta que se va a quedar calvinis. Y la habitación llena de pelinis. No, calzoncini, cacadini, no. Se le salió el caldini con un pedini. ¡Ey! ¿A dónde te vas? No. Vení, vení, amiguini. No te vayas así, cacadini.
No. Calzoncini rotini. No. Es el fiel amiguini de Battaglinis. Todavía aguanta un tiempini. Solo los hombres entendirinis, aunque esté rotini. Trallalera trallala, banana ballerina la la la. In una piccola ciotola di frutta sul davanzale viveva Carmelita, una banana con un sorriso radioso e ciglia così curve da far girare la testa a tutta la frutta nella stanza. Dug, 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 bay dug, dug. Inilah dug bedug dug. Makhluk berkaki dua dengan tubuh seperti bedug dan wajah menyeramkan ini muncul setahun sekali. Coccodrillo formaggioso. Fa parte dell'Unione Sovietica e gli piace tagliarsi le unghie dei piedi e mangiare. Kuki kakek kaku kaku? Tidak. Karker 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 sahur. Itu adalah sesosok yang badannya setengah teko dan setengah kursi biru. Ih, takutnya. Oe, oe. Adalah sesosok anak. Keempatnya tung 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 sahur. Yes! My exams! Mi exame está pronto para passar na escola. Por fim passa depois de anos. Sempre, sempre. Six Seven? Una strana creatura che studia in una scuola e tutti pensano che appartenga alla Six Seven Kid. Ma è vero, fa anche calcoli matematici per i suoi studenti. Fragola la 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 la. Fragola forte, fragola carina, fragola bella, fragola che va sempre dalla bellezza, wow. Bandito Axolito. È il cugino di Bobrito Bandito e il capo supremo della mafia dedito a rubare denaro ed eliminare le banche locali.
Mariachi Corazoni. Un mariachi esqueleto que le gusta mucho su país. La leyenda cuenta que era un mariachi muy famoso, pero se convirtió en un esqueleto ya que se puso un sombrero mágico. Oh my God! Daddy mau ka latte? Oi oi oi, daddy muah muah nom nom. Anak bangsawan dari kerajaan Amerika Utara. Sejak kecil ia dilatih menjadi penerus tahta. Ia diberkahi tubuh kekar dan wajah dingin, setajam espresso pagi hari. Namun, semua kelebihan itu tak mampu menaklukkan satu hal, hati balerina cappuccino. Cinna modellina, passione. Dopo aver lasciato il balletto, si dedicò alla moda. Carrotini Brainini, un carro veloz donde corre 100 km por segundo. Este es el carrotini más rápido jamás hayas visto. Es Carrotini Brainini. Granchiello spiritello, sceso da Catania per commettere un macello. Fra tutti i granchi resto io il più bello. Malamé Amaralé. No meio do nada num canto qualquer nasceu o lixo da lenda de Malamé Amaralé. Um bicho tão esquisitoso, todo enrugado. Treno struzzo turbo 4000. 4000 lampeggia e galoppa con testa d'anatra, che il vento sviluppa, che brilla tra torri e ponti astrali. Api! Buru nyalain apinya dul. Kalau enggak ku panggil nih anomali. Dal rudal dal dadal merupakan makhluk halus yang berbentuk sendal. Konon katanya kalau ada yang pakai sendal warna putih, ia akan mengejarmu di saat kamu sendiri. Aku takut.
il leggendario piccione muscolone! Nel cuore della palestra, brain rot più caotica del mondo, viveva una creatura inimmaginabile, il piccione muscolone. Bombardini Tortini. En un mundo donde los bocadillos comunes ya no son suficientes, un héroe surge del cielo de la cocina. E chi caga più? Sono l'orrendo polpone salsiccione con tanto di bastone. Nel cuore di Ostia Lido, dove tutto è inusuale, strano, bizzarro, senza senso. Esok Pekerian! Terbangun saat malam tiba. Matanya menatap dengan penuh nafsu, lidahnya menyeret kertas, dan di tangannya menggenggam kontrak tanpa akhir. Besok ada kerja, dan itu menakutkan. Karena tidak peduli seberapa jauh kau berlari, kantor akan menemukanmu. Matcha latte, vre. Il mostro di Matcha è risorto nel mezzo della città. L'intera città urla, la gente scappa ovunque, è furioso e grida: grr, chi è che vuole bermi? Stekerito y bulbonito, estekereti el bulboneti. Apa gunanya bola lampu dan kolokan di jalan pasa jam segini. Kalau mereka melakukan sesuatu, yang mereka lakukan adalah menculik anak-anak pada hari Minggu pukul 4 pagi. Lur tetelur gulunggu merupakan anomali yang sangat mengerikan. Konon ada seorang perempuan meminta dibelikan telur gulung, namun cowoknya menolak. Dari penolakan itu lahirlah makhluk telur gulung yang matanya melotot, hidungnya jeletot.
Racconi Giandelini, un procione con la testa di Jandel, l'amministratore di Grow a Garden, che fornisce molte piante. Rasperini, Rabbitini, ba, ba, ba. Crabbo limonetta, limonetucci crabbucci, limo 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 limonetello crabello, bom bom bom. No! My hoot's boat! Bro! Hoot's boat! Oh, Batura Makalunga! Wi-Fi no coming, signal go, pish pish! Bantalero Bobo O, Bobo, Bobolà, la figura di un cuscino che ama ipnotizzare le persone inducendole a un sonno profondo dalle 7 del mattino alle 7 di sera. Lil Bahlil, sebuah anomali tabung gas yang berjalan santai di tengah kelangkaan. Seremnyo. Tik tak sahur. Ini anomali yang sangat menakutkan yang bersembunyi di kegelapan untuk mengirim orang ke masa lalu. Untuk menghindarinya, Anda tidak perlu melihat jam. Sangat menakutkan. Karkur. No. Caci. Itu adalah anomali dalam bentuk sebuah meja kayu tua yang lapuk. Ia mengembara pada malam yang dingin, memburu seseorang yang bodoh. Karkor no rare rori rararol adalah karakter dari kursi kayu biru. Anomali ini hanya muncul di pagi hari jika seseorang datang dan duduk di kursi tersebut lalu membaca isinya.
Bang aku jelek ya? Bang aku burik ya? Ya lu jelek lu burik. Gak usah nanya lagi. Lu burik dekil kutil kantil pecil acil pentil kancil ucil upin ipin. Inilah Truli Meros Ponggina, makhluk kutukan dari komen bang aku jelek ya. Chicleteira. Bicicleteira. Não, não, não. Tacorita bicicleta. Esta criatura gosta de tacos e de conduzir a sua bicicleta. ¡No! Perdiste 8 materianinis. El cinturoncini te va a hacer pan 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 en el culini. Tang kelentang. Bayar utang kau bin. Anomali tang kelentang tercipta secara tidak sengaja dari rasa muak orang-orang yang menagih hutang. Adalah sesosok monyet berambut gundul di sekolah. Monyet ini gundul karena ada razia rambut di sekolah. Kasian banget rambutnya gundul. Guerriero digitale, tastierini digitili. È una bellissima tastiera elettronica con un volto e un corpo. Lui era una persona a cui piacevano le tastiere. Chicletera bicicletera? No, no, no! Pirulitoíta bicicletiera. Ele é melhor do que o chicletera bobo de cabeça.